আমার পাখে সম্বলপুরি শাড়ি 700 টঙ্কাରୁ স্টার্ট হই যাচ্ছে 12 হাতি শাড়ি 700 রু নেই করি আমার পাখে সম্বলপুরি শাড়ি 50,000 টঙ্কা তক যা মিলি ଯିବା अवेलेबल মা শাড়ি এটা দেখুন থিম वाला শাড়ি এন্ড দ্য টাইপ অফ কালেকশন খালি গুটে দোকানে এটা আসবা 6500 টাকা মাত্র দেখুন 6500 টাকা এটা দেখমা উৎকল লক্ষ্মী চূড়া ধরি দে গোটে নয়া ডিজাইন রে আছে 9000 টাকা রে এবে দেখমা মুই যেনটা পিন্ধি যে সেম টু সেম এক্সাক্ট পারসেন্ট বইতো শাড়ি দেখুন এটা কলর কম্বিনেশন অলগা নয়া আছে এটা আসবা 9000 টাকা 9000 দেখুন ইতার কপি वाला আসলে সেটা টিকে কম রেট পড়ছি এটা হলা অরিজিনাল বেস্ট সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম শাড়ি দোকান সম্বলপুর আপনারা তাঙ্কনো দেখুছন এটা বি আসি যিবা 11500 টাকা 11500 টাকা রে দেখুন কেতে বড় সফট ডিজাইন কেতে কোয়ালিটি দিছি দেখুন শাড়ির কলর টি দেখুন पूरा पाटो बागी लागो पूरा पाटो बाई पूरा कलर तर सफ्टा डिजाइन भी नवा আছে सबको जुहार और फिर तोरे स्वागत अपन मुंडा विलेज रो आउ डेनमा वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंची न सांची में हैंडलूम संबलपुर के जेन जगह संबलपुरी हैंडलूम साड़ी बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी रो सब नवा ही कलेक्शन देखबा ले मिलसी जेहेतु सावित्री व्रत आके आसुचे वेडिंग सीजन चाली छे आ अपन माने एंता कलेक्शन में जेना खुशन डिमांड करसन से हिसाब कलेक्शन आज का पूरा रेडी कर रखि देजना बहुत समय जाक बाछी बाछी सब छाटी छाटी कलेक्शन रखिजन जेटा कि आज देखि कि अपन बाउनी भी ना पर तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलु छे सेटा आके देखबा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट तक देखो आज चैनल के नुआ करे यूट्यूब रे सब्सक्राइब करू फेसबुक पेज के फॉलो करू केते सारा कलेक्शन अच्छे देखुन सब संबलपुरी साड़ी कलेक्शन देखुन ह्यूज स्टॉक आइटम माने देखुन सब नवा नवा स्टॉक माने आसी गला याडे भी देखुन केते सारा स्टॉक अछि एटा देखुन आपण विजिट करले सब कलेक्शन देखबे आ आजर वीडियो रे जेन कलेक्शन देखबा तो सब देखुन सजे रखि दिजन तो जाओ पजराबा तो देखु फेर स्वागत सबको जोहार जय मां समले रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस मान को सांची में हैंडलूम परिवार तरफ रो आजर वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत आज जेहेतु आमर कॉटन स्पेशल है संबलपुरी साड़ी स्पेशल है तो आज कॉटन साड़ी रे भी बहुत सुंदर सुंदर साड़ी देखमा आ पूरा जेन्युइन प्राइस आ क्वालिटी रे केभे भी कंप्रोमाइज ना करा जाय सांची मेर हैंडलूम रे से चाहे हां से चाहे किछि भी जाऊ क्वालिटी रे कंप्रोमाइज ना करा जाय आ साड़ी लंबा चौड़ा पूरा परफेक्ट आ कलर गारंटी आप सब बेले पाए पेपर कम दामिया हो दाम क्या हो आ जेहेतु सावित्री व्रत आके सीजन आसुचे लोग कम दाम क्या मिडिल रेंज सावित्री स्पेशल सब रेंज रो समस्त सब रेंज रो साड़ी माने हमर पाखे संबलपुरी साड़ी 700 टंका रु स्टार्ट हो जासी 12 हाथी साड़ी 700 रु नै करी हमर पाखे संबलपुरी साड़ी 50,000 टंका तक जा मिली जिबा अवेलेबल जेन समय गया तो 700 लोग फिर बहुत लोग पजराबे 700 देखि देमा 700 वाला देखि देमा तो सैंपल वाला देखु बढ़िया पाई जिबे लंबा चौड़ा पूरा परफेक्ट रहबा देखो मात्र 700 टंका 700 टंका देखो तार बॉर्डर भी देखो बहुत ही बढ़िया देखो पूरा धड़ी बहुत सुंदर पाइबे 700 टंका देखो ओनली 700 देखो आपण माने नहीं पाइबे देखो इधर कलर माने भी बहुत सारा कलर भी आसी जिबा देखो केते सुंदर कलर कॉम्बिनेशन अछि देखो मात्र बॉडी अछि 700 टंका देखो आपण माने चलडा देखो ई टाइप रो बहुत कलर आसबा डिजाइन आसबा 1600 1700 2022 सब रेंज रो आसबा आ बहुत जल्दी आपण माने आ खुश खबरी पाएवा ले जाउ छन सांची मेर हैंडलूम रो बहुत जल्दी अपग्रेड हेवा ले हमें जाउ छन तो सेटा देखमा नेक्स्ट आके अपडेट माने दमा तो आजर वीडियो स्टार्ट करू एफोर्डेबल रू स्टार्ट करू बे स्टार्ट करमा आज का गोटे ऑफिशियल साड़ी नु जार प्राइस होचे 4200 मात्र 4200 टंका देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन फिनिशिंग टिके देखुन कपड़ा क्वालिटी पूरा मस्त रहबा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया छै कपड़ा क्वालिटी तार बेस्ट आसीबा अपन नै परबेटा देखुन 4200 टंका रे 4200 अपन देखुछन सांची में हैंडलूम संबलपुर एटा आसबा 5500 थान रो देखुन डिजाइन केनता ई टाइप रो यहाँ लोग खुजुचन द टाइप रो कलेक्शन देखुन आचल आउ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दिछि देखुन आ ई टाइप रो लेटेस्ट कलेक्शन जदी नबाले चाहन विजिट करूँ सांची में हैंडलूम या ऑनलाइन भी सब साड़ी ऑर्डर हि परबा स्क्रीनशॉट करूँ ताको व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठे करी एरा ओटे देखमा थान साड़ी रे पेमेंट करी बॉड डिजाइन रे अछि 5800 मात्र 5800 टंका एरा देखुन आचल एटा होचे ऑल ओवर बॉडी देखुन मात्र 5800 टंका रे देखुन आपण माने परबे सुंदर स्पेशल कलेक्शन तार पर देखमा एटा आसबा 4700 4700 ये देखो ना चल এটা অল ওভার বডিটা দেখুন बहुत ही बढ़िया लगा देखो सुंदर लगा कलेक्शन
ଆପଣ ନେଇ ପାରବେ ସାଞ୍ଚି ମେର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ। এটা আসবা 3800 টাকা 3800 ଟଙ୍କାରେ থান শাড়ি। থান শাড়ি ଆଡ୍ରେସଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସରଲା এটা କାଲି আসবা 3800 লাইট রে ব্লু কলর কম্বিনেশন। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ କଲରଫୁଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍। এটা আসবা 3600 3700 দেখুন 3600 হুম 600 এটা আসবা 4200 সপ্তাহର ডিজাଇନ୍ ଅଛି দেখুন 4200 4200 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ ଆପଣ ଯଦି ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ଟିକ୍ ମାରିକି ପଠାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା এটা ସୁବିଧା আসবা ହେବ। 3000 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖୁন ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଖୁন এটা আসবা 3200 টাকা 3200 ঘর টাকা। ডিজাইন আছে। ସାଞ୍ଚି ମେର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯେ ଯେନ୍ ଯାଉନ ଆପଣମାନେ ସବୁ ରେଞ୍ଜର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟିର এটা ଶାଢ଼ୀ আসবা ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। 3400 এটা দেখুন মাত্র 3400 সপ্তাহର ডিজাইন আছে কেতে গর্জিয়াস লাগুଛି কলেকশন। এটা বি আসবা 3200 3200 দেখুন 3200 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆପଣ ମାନି ପାରବେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ। এটা আসবা 3100 3100 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖୁন ସେଲ୍ଫ କଲର ପିଙ୍କ କଲରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। এটা আসবা 3900 3900 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡବଲ বর্ডার ডিজাইন। তারপরে দেখমা এটা হচ্ছে মিলন সফটওয়্যারে আছে। এটা আঁচলটা এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা এটার প্রাইসটা 7000 টাকা 7000 টঙ্কা দেখুন ওনলি 7000 দেখুন কেতে বঢ়িয়া ধড়িরে বি দেখুন ধড়ি কম থাকি সব লেটেস্ট ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন তিন এটা বি কিসম মিলন। কাম হয়েছে দেখুন মিলন রে এটা আসবা 8900 টাকা। দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া দেখুন প্রাইস বি বহুত বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল আছে। আর বোর্ড দেখুন এটা তিনটা কলর কে নিকরি আছে। তিনটা ডিজাইন দেখুন উপরে দেখুন বান্ধর আছে সফটার আছে ফের তলে টিগলি সফটার দেখুন তিন কিসম ডিজাইন দেখুন গুটে শাড়ি রে আর রেট বি বহুত বঢ়িয়া আছে। তারপর দেখমা এটা সব বডি সবটা দেখা হচ্ছে 9400 টাকা আসবা। 9400 টঙ্কা দেখুন কেতে জবরদস্ত কোয়ালিটির শাড়ি মিলন সফটারে আছে। এইটা দেখুন কলর টি দেখুন শাড়ির এটা পুরা কলর গ্যারান্টি শাড়ি আছে 10500 টাকা আসবা। 10500 টঙ্কা আর দেখুন কপড়া পুরা 120 ময়শ্চারাইজ সুতারে আছে। पूरा से पूरा छिमेला पूरा वेलवेट बैला बात की सॉफ्ट लावा देखो साड़ी এটারে ব্লাউজ भी ওয়ার্ক আছে। ब्लाउज पीस पर वर्क ये देखो बॉडीटा कलर बहुत ही बढ़िया আছে সবটার পুরো বেস্ট লাভা কলেকশন আছে 10500 টাকা রে। তারপর দেখমা হাই টাইপ রে কলেকশন আগুটে এটা भी আসবা সেম প্রাইস বডি সবটা আর ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আসবা 10500। চল ব্লাউজ এটা পিস হচ্ছে ওয়ার্ক তার ব্লাউজ ওয়ার্ক। এটা যেতে বরস পিনলে भी শাড়ি পুন্না না লাগে আরে যেতে পিনবে এতে নোয়া লাগতে যাবা। এটা দেখমা 11000 আছে 11000 টাকা দেখো ধড়ি ধড়ি কম কম আছে রে মিলি যাবা এই শাড়ি। এই টাইপ র কালেকশন দেখুন বাকি দোকান के বাকি শোরুম के আবার লাগি 6 মাস বর্ষে লাগিব দেখুন এই টাইপ র কালেকশন দেখুন পুরা এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন এন্তা এন্তা কলেকশন সাঞ্চি বের হ্যান্ডলুম রে সবু বেলে হি আপন যেন টাইম কে ভিজিট করবে দেখবা লাই পাবে। আপন ভিজিট করুন বিয়া করিয়া বড় করিয়া যাহা দরকার আপন মানকু পাই পারবে। এটা আসবা 12000 টাকা 12000 টাকা মিলন সফটারে আপগ্রেড ডিজাইন। এটা হচ্ছে তার আঁচল চল ইথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক ହେଇଛି ব্লাউজ পিস আর ওয়ার্ক ইতার ধড়ি भी ধড়ি কম ହେଇକରି ଟିକେ ନୂଆ বর্ডରରେ ଅଛି। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଡ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟାଇଲ ର ଦେଖୁন ଶାଢୀ ମାନେ ସବୁ আসি গলানো সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল আপন ভিডিও দেখলা মাত্র কে টিকে এটা ବି বুকিং আসବା। জলদি করবে আপন প্রায় 11000 রে 11000 টাকা দেখুন ভাল ভাল শাড়ি মানে জলদি বুকিং হয়ে যাসি। এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে মানে তারপরে বুকিং মানে কেতে কেতে জলদি আসি এটা যদি ভিডিও ছাড় বুকিং বহুত জলদি হেসি হ্যাঁ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ନାଇଁ ଦେଇ ପାରସୁ ହେତିର ଲାଗି ଗାଲି ବି ଖାଇସୁ। গালি ভি হ্যাঁ সমস্ত কোয়েশ্চন কেন্দা রিপ্লাই না দিন এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার আঁচল এখানে ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে যেটা টিকে হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে শাড়িটা যেটা টিকে ভাল দিছি সমস্ত সেই শাড়িকে নেবালি চেষ্টা করছন যেহেতু এটা সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম है হ্যাঁ तो वन पीस লেখা থিসি तो हमको भी देवार लगी बहुत টিকে টাইম লাগি যাচ্ছে যদি भी জেন্সের পছন্দ লাগুছে আপন মানে টিকে জলদি হি বুকিং করবে না তো প্রায় যদি আপনার মন পছন্দ পড়ে গেল আউট অফ স্টক গেলা সেটা মিলবাটা ফের ডবল মুশকিল হয়ে যাবে। এটা আসবা 12000 রে 12000 টাকার দেখুন সফটওয়্যার রামা গ্রিন রে কফি আছে বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন এটা এখানে আছে পাট ধড়ি আছে এটা আসবা তার ব্লাউজ ব্লাউজ পিস
पाट धड़ी अच्छे देखो केते शाइनिंग अच्छे देखो धड़ी कम थे बहुत ही गॉर्जियस पीसटे आप नहीं पारबे सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर बेस्ट संबलपुरी हैंडलूम साड़ी दुकान संबलपुर आप देखुचन এটা भी आसी जिबा 11500 टका 11500 टंका रे देखो केते बढ़िया सफ्टवेयर डिजाइन केते क्वालिटी दिसुजी देखो साड़ी रो कलर टी देखो पूरा पाट बागी लागो पूरा पाट बाई पूरा देखो कलर रो तार सफ्टा डिजाइन भी नुआ अछि बहुत ही सुंदर लाग देखो आ दादा এটা দেখমা नुआ कलर रे अछि 8000 टका पड़ो 8000 टंका रे केते बढ़िया लाग देखो कलर कॉम्बिनेशन एटा हला बिहागरिया साड़ी एटा पिन्ही दिबेले समस्त पजर देखो डबल सफ्टवेयर देखो केते बढ़िया कलर रे अछि माछ धड़ी रे देखो धड़ी कम थे करी आप नहीं पारबे रेट भी बहुत बढ़िया अछि तार पर देखो ट्रिपल सफ्टवेयर रे हां ट्रिपल सफ्टा अछि 9000 टका 9000 देखो 9000 टंका रे ये देखो नाचल एटा देखो पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु देखो आप नहीं पारबे सुंदर स्पेशल कलेक्शन एटा आसबा 10500 टका 10500 टंका रे कलर देखो पूरा नुआ कलर अछि डबल स्टार सफ्टवेयर मेहंदी कलर रो धड़ी आंचल और ब्लाउज ये देखो नाचल आ बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागु पूरा लेटेस्ट कलर रे आसी देखो नवा कलर रे आ स्टार सफ्टवेयर देखो चाहिदा तो जानू जन केते बढ़िया अछि तार पर देखबा एटा आसबा 11000 टका यूनिक सफ्टवेयर अछि कलर भी पूरा आंचल आंचल यानी क्या कलर एटा एटा गोटे नुआ कलर रे अछि हां माटी कलर रे अछि माटी कलर एथरे ब्लाउज पीस वर्क देखो केते बढ़िया कलर देखो गोटे बहुत बढ़िया लागि साड़ी रा और नवा स्टाइल सफ्टा भी अछि प्रीमियम क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी कलेक्शन देखो आप नहीं पारबे सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर रो एटा गोटे नुआ वेराइटी रो अछि 10500 टका पड़बा 10500 टका रे देखो केते गॉर्जियस लागि कलेक्शन ता देखो एटा देखो नाचल यार केन छाड़स एंदा तो उल्टी दम बहुत ही सुंदर लागि कलेक्शन देखो सिंगल सफ्टवेयर अछि आ डिजाइन दी देखो पाखु देखबे ले जानबे केन हिसाब केन लेवल रो मेंटेन काम करा छै संबलपुरी हैंडलूम रे आ इन द साड़ी देखो सब सिलेक्टेड आ बछा बछा साड़ी देखो आज वीडियो आपन टाइम पूरा उसूल हिजबा जन कलेक्शन देखा हो छी इथरे भी ब्लाउज वर्क अछि एटा टी ब्लू कलर ब्लाउज पीस वर्क अछि देखो गॉर्जियस लॉजी कलेक्शन ता आपन नहीं पारबे एटा आसबा स्टार सफ्टा रे 10700 टका 10700 टका देखो ट्रिपल स्टार सफ्टा देखो ना चल आ बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लाग देखो ट्रिपल स्टार सफ्टा आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर जदी करबा ले चाहछन ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हेसी आपण माने ऑर्डर करबा प्रोसेस स्क्रीनशॉट करू 10800 और व्हाट्सएप नंबर फोटो एटा देखो 10800 टका एटा देखो ना चल आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लाग देखो ट्रेंडिंग सफ्टा जेंटा यानी चली जे तब देखबा अभी स्टार सफ्टा डिजाइन अछि 10600 टका डबल स्टार सफ्टा ये देख ले आंचल आओ ऑल ओवर बॉडी देखो देखो केते फिनिशिंग बुना है देखो बाबा माछेटा भी धरि जे खाउ जी सेटा भी देखो बुना है छी एटा भी आसबा 10500 10500 इतार धड़ीटा नुआ अछि देखो स्टार सफ्टा भी गोटे नुआ स्टाइल रो अछि तार पर एबे देखमा मुई जेनटा पिंधी जे सेम टू सेम एग्जैक्ट पूरा सेम बोइतो साड़ी देखो एटा कलर कॉम्बिनेशन अलगा नुआ अछि एटा आसबा 9000 टका 9000 देखो इतार कॉपी वाला असले सेटा टिके कम रेट पड़सी एटा हला ओरिजिनल ओरिजिनल देखो जेंटा फर्स्ट वर्जन देखो जेंटा कि देखो बेस्ट क्वालिटी आपण माने जे ई कलेक्शन नहीं पारबे नानी जन पिनी एग्जैक्ट सेम साड़ी कलर खाली अलगा अछि आपण माने एटा नहीं पारबे बहुत बढ़िया लागु देखो आई साड़ी जल्दी ही बुकिंग करबे त प्राय वीडियो रे रहे ही नहीं देखो वीडियो छाला एटा गोटे नुआ वैरायटी साड़ी आइसे नुआ डिजाइन इतार प्राइस ता आसबा 11200 टका देखो ना एटा ब्लाउज वर्क भी अछि वर्क ऑल ओवर बॉडी देखो नोआ डिजाइन अछि नोआ कलर कॉम्बिनेशन अछि माछा धड़ी अछि एटा तार आ गोटे कलर रे मिली जिवा एटा भी आसबा 11200 टका 11200 टका देखो आपण नहीं पारबे एटा देखो ना चल इथरे भी ब्लाउज पीस वर्क
एते सुंदर सुंदर गॉर्जियस गॉर्जियस कलेक्शन देखो आज वीडियो देखबा मिली देखो ना सब फर्स्ट टाइम ही कलेक्शन देखो ए वीडियो रे जेंडा शो होचे এটা আসবা 10500 সরি 10700 টাকা আসবা 10700 टका देखो चौड़ा धड़ी रे আছে লেমন ইয়েলো কালার রে আছে बोर्ड देखो लेमन येलो रे আছে चौड़ा धड़ी रे আছে इथरे भी ब्लाउज वर्क मिली जो ब्लाउज पीस वर्क आसीबा कितने सुंदर लगे देखो कलेक्शन टा এটা আসবা 9500 9500 9500 देखो 9500 टका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन तापर देखमा এটা भी দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে बहुत बढ़िया कलर रे भी আছে कलर भी नुआ আছে এটা भी আসবা 9500 9500 टका अच्छा देखले बॉडी देखो 9500 टका रे तापर देखमा এটা 9600 টাকা 9600 टका देखो पूरा पाटो लेखे चमकू जी शाइनिंग टा ए देखो ना লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন स्कॉट बॉर्डर टाइप डिजाइन अछि देखो इंता चौड़ा धड़ी यानी बहुत ही पसंद करछन लक्ष्मी पादर डिजाइन रे अछि बहुत बड़े पूरा लेटेस्ट डिजाइन लेटेस्ट प्रिंट ऊपर अछि तापर देखमा এটা দেখমা ওটা योगा শাড়ি नुआ कॉन्सेप्ट रे আছে योगा साड़ी एटा भी देखो थीम वाला साड़ी থিম শাড়ি আছে এটা আসবা 13000 টাকা अच्छा आओ बोर्ड देखो 13000 देखो 13000 टका रे देखो सुप्रभात लिखा है ये हिंदी रे সুপ্রভাত শাড়ি देखो धारी तारपर देखमा এটা কাশ্মীর শাড়ি আসলা नोआ कलर रे हां नुआ कलर रे 11000 টাকা আসবা 11000 टका देखो काश्मीर साड़ी आंचल भी देखो अंदर डिजाइन भी अब बॉडी देखो 11000 टका देखो आप नहीं पारबे এটা দেখমা অন্নদাতা अच्छा अब देखो इटा भी थीम्स वाला साड़ी अन्नदाता 8300 টাকা 8300 टका देखो धान चाष केनते छै से हिसाब है এটা দেখমা লেমন ইয়েলো রে এনিমল প্যাটার্ন এটা আসবা 12000 টাকা 12000 टका এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন লেমন ইয়েলো রে এতে বড়িয়া লাগুছি দেখুন কলর কম্বিনেশনটা তেরে ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এতে সুন্দর লাগি দেখুন শাড়ির আপনারা মগে পারবে যেন শাড়ি পছন্দ লাগে বুকিং করুন অনলাইন या অফলাইন তার দোকানে भी ভিজিট করে আসি নেই পারবে এটা আসবা 12000 টাকা 12000 টাকা দেখুন 12000 ये देखुन आचल आ बॉडी देखुन 12000 टका देखुन एते बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे एते बेर ब्लाउज पीस वर्क आसीबा केते सुंदर लागे देखुन कलेक्शनटा आजिर भी देखुन सकाल सकालू वीडियो आरंभ करिजो आ भिडियो देखुन केते हेले न जे आज ने वीडियो भी भल से बने पारमु कि नहीं मुश्किल है ये देखले देखो एक्सक्लूसिव साड़ी एक्सक्लूसिव माछा धड़ी रे আছে एक्सक्लूसिव कलेक्शन তারপরে এবে দেখমা এটা হচ্ছে বর্ণমালা 8600 টাকা 8600 ধড়ি সবটা বর্ণমালা রে আচ্ছা বডি দেখ 8600 टका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन तारपर देखमा এটা বেন্দা ওটা এটা হচ্ছে মা শাড়ি এটা भी देखो थीम वाला साड़ी हां एंदा टाइप रो कलेक्शन खाली गुटे दुकान এটা আসবা 6500 টাকা मात्र দেখুন 6500 टका रे भी देखो केते बढ़िया थीम वाला साड़ी आपण नहीं पारबे धड़ी पे सप्ताह আছে पाटो धड़ी আছে देखो केते शाइनिंग होचे देखो 6500 तो मते भी डाउट लागला देखो बहुत बढ़िया है देखो रेट बहुत सस्ता আছে 6500 बेले जल्दी ही बुकिंग करूँ এটা আসবা 7500 7500 रे देखो आई ভিতরে এই ভিডিও ভিতরে ही बुकिंग ही जाबे लाउजी साड़ीटा এটা দেখো না আঁচল প্যারোর আঁচল আছে আবার ফ্যান্সি ধড়ি রয়েছে
প্যারটর আঁচল এটা আসবা 7000 টন হুম রামা গ্রিন রে ব্লু হুম আঁচল ব্লু ধড়ি আঁচল আছে আইরর তো সব স্পেশাল কালেকশন রহুছে এটা সেটা আসবা লিমিটেড টাইম দেখামা 7500 7500 টঙ্কারে দেখুন কে কলর নানি এটা কি এটা মঠা কলর রে মেরুন কলর র এই কফি কলর র ধড়ি আছে হুম দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন বিস্কুট কলর তার বিস্কুট কলর নানি যেটা কোয়েসন সেতলি তো পচরালি এটা भी আসবা 7300 7300 এটা পিস্তা গ্রিন রে কফি কলর বর্ডর আছে হুম এই দেখুন আচ্ছা আর বড়ি দেখুন চৌড়া ধরি রয়েছে 6600 টাকা আছে 6600 6600 টঙ্কার দেখুন এটা আসবা 6400 হুম এটা দেখুন নয় যে 6400 মাত্র 6400 টঙ্কার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন রেট বহুত সস্তা আছে শাড়ি মানক দেখলা বলে আইটা বি দেখুন এটা বি পুরা নয়া এটা আসবা 7400 7400 টঙ্কা সুতা ধড়ি আছে হেলা না হেলা হুম 7400 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন 7400 টঙ্কা দেখুন 7400 বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশন কালেকশন এটা আসবা শ্রী অন্তর রে হুম 7500 7500 पर्पल रे कॉफी আহিরার কালেকশন দেখুন দি বেস্ট লাগুছে সব বচ্চা বচ্চা সিলেক্টেড শাড়ি মানে দেখুন এই টাইপর কালেকশন আপনারা দেখুন কেনসি ভিডিওরে বি মুশকিল দেখবার লাগি এটা দেখমা উৎকল লক্ষ্মী চৌড়া ধরি রে গোটে নয়া ডিজাইন রে আছে 9000 টাকা 9000 এটা দেখুন না বডিটা দেখুন 9000 টাকা আপনারা নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখুন এটা আসবা 7000 টাকা only 7000 দেখুন 7000 টাকা দেখুন পদ্ম ফুল ডিজাইন লোটাস ডিজাইন রয়েছে কত বঢ়িয়া লাগুই দেখুন এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা তারপর দেখবা এটা দেখমা সচিপর হুম এটা হচ্ছে রিয়েল সচিপর 9300 টাকা আছে 9300 টাকা এটা হচ্ছে আঁচল হুম এটা অল ওভার বডিটা বডিটা দেখুন এটার বহুতে কলর আইসলা বাকি সবু সল্লা না এটা গোটে পিস আছে গুটে পিসি আছে যেটা অরিজিনাল সচিপর শাড়ি এটা আসবা 8600 টাকা হুম চৌড়া ধরি রয়েছে দেখলে আচল এটা দেখুন বডিটা এটা আজির লাস্ট কালেকশন দেখুন হুম হাতি সবারি ইংলিশ কলরে আছে 8500 টাকা 8500 টঙ্কার দেখুন এই ডিজাইনটা শাড়ি দেখবে আপনার মানে পাটারে দেখি দিবে ফুল টিস্যুরে দেখি দিবে হাফ টিস্যুরে দেখি দিবে দেখুন কটନରେ भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া নয়া কলরে আসিছে কালেকশন আউ भी আছে बहुत सारा अच्छे लेकिन आम भिड बने भी ना पारूँ जितकी भिड हो गल भी कलेक्शन देखो सिलेक्टेड कलेक्शन थी आप विजिट करूँ सांचीमेर हैंडलूम के भी जो बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखा चाहूँ आदि भी आप ऑनलाइन नेवा चाहूँ स्क्रीनशॉट करूँ तक व्हाट्सएप नंबर फोटो पठे एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो ये आज वीडियो तो आज वीडियो आपको केंदा लगा कमेंट कौन भल लगा लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो नेट करूँ फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां